Welcome to In Goa News 24/7. I am Tanu. Let's begin with today's news update. Minister Movin Godino announced ambitious plan for the second phase of Vadam Lake beautification project and the enhancement of new Vadam area on Wednesday. The announcement was made during the inauguration of 200 kV transformer at New Vadam. The event was attended by Vasco MLA Krishna Salkar, Murmagaon Municipal Council Chairperson Girish Borkar and other officials. Important thing what I feel and विश्वेशान immediately ऑर्डरूय केले DMA फायल पुट अप करपाक जे म्युनिसिपल वर्कर आसतात तांकां परमनंट करपाक move the file immediately. They have to be made permanent. They have completed more than 5 years. They are struggling and municipality is also struggling for finances. ते हांवें ताका ताबडतोब करपाक लायले आनी I took the opportunity जी सुद्दां खालार in fact meeting घेयली आनी he has moved things so fast. Phase 2 of Vadam Lake जे दर्याचे उदक भायर वचून भितर येवपाक जाय इनग्रेस एंड आउटग्रेस ऑफ द वॉटर ते जावपाक जाय ते जावपा खातीर सो दॅट नुस्तें ते गिमान आमचे हीट जावन ते मरता ते जावपा ना दॅट इज वन थिंग वॉट वी आर डुईंग अदर सर्टन शॉर्टकमिंग्स लायक लायटींग मागीर हायमास लॅम्प आनी थिंगा ब्युटिफिकेशन ऑल्सो वील बी पार्ट ऑफ द थिंग इनफॅक्ट जस्ट नाव आय हॅव डिस्कस विथ माय आर्किटेक्ट बिफोर डिस्कसिंग अगेन विथ द ऑनरेबल Health Minister and Urban Development Minister. I thought I'll do my homework with the officials, which is done today. And दुसरे under जी सुद्धा हांगा न्यू वाडे मुखार वयता थिंगा टॉयलेट जो आहा तो आमी न्यू टॉयलेट बांदता तुमकां खबर आसतली एक पुलीस आउटपोर्ट आसता तो केन्ना चलना कित्याक घाण मारता थिंगा टॉयलेटाचे तो सारको बांदोपूय जावना आमी ते मोडून थिंगा एक न्यू टॉयलेट ब्लॉक करता ते लोकां खातीर लास्ट बस स्टॉप आनी बाकी लोक येता ते सो इट विल बी अ मॉडर्न टॉयलेट फॅसिलिटीज बीइंग मेड अवेलेबल आणि जो प्रेझेंट टॉयलेट आसा सुलभाचो तो आमी डेमॉलिश करून तो आमी थिंगा एक गार्डन करतले मुखार एक फसाड विल गिव अ व्हेरी लवली फसाड सो यू एंटर न्यू वाडेम कित्याक आतां ते ब्रिजाचें काम सुरू जाल्लें आहा तें आतां जोरान जावपाचें आसा ते येयले म्हणटच यू विल फील नायस यू एंटरिंग अ नायस प्लेस वयर पुलीस आउटपोस्ट आसतलो सो ऑल दीस थिंग्स आर बीइंग डन अंडर जी सुडा आनी एसोसिएटेड वर्क्स ऑल्सो ती रेल्वे ब्रिज येता तेन्ना तुमकां खबर आहा ते रुंदीकरण जाता ताजेचे सेक्शनान एक कडेन कोसळ्ळे गेले ते लायनी तेंकोन म्हणून ते काम मातशें आमचें बंद उरलें बट इट इज वन रेल्वे लायन सो वी अलाउड दॅट टू हॅपन एंड देरफोर द अदर वर्क्स ऑल्सो विल बी डन इन टायम. Sir, one of your most public beneficial project was the Chikalim Hospital. Regarding additional doctors and staff, have you discussed with the minister? Yes, in fact, he has asked for time from Honorable Chief Minister to discuss the new staffing pattern. की आमकां specialist doctor जायच म्हूण I will be also taking it up on a war footing. म्हाका बरें ते बरें दोतोर जाय आनी लोकांची सुविधा हेच सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेळपा जाय ते आमी उपलब्ध करून दितले मे बी इट विल टेक लिटल टायम बट वी आर ऑलरेडी ऑन इट. आम्ही पहिलेच सांगितलं की एकामेकाक मिळून आम्ही काम करतले आणि आमचे पालक मंत्री आशिल्ल्या कारणान आमी सगळे गायडन्सूय तांचे कडल्यान घेतात आणि तांचो सपोर्टूय आमचे कडल्यान मेळटा. आज हो ट्रान्सफॉर्मर तुम्ही पहिले एक बॉर्डरीचेर आसा म्हणजे वास्कोय लागता हांगाय लागता म्हणून एक म्हणजे त्याय लोकांक सरान सांगलें की हांगा घाल आनी हेवटेनूय मेळूनी अशें दोनूय जाण साथ असले जाल्यार बरें जाता आनी त्या खातीर आज जेन्ना हो जाता म्हाका दिसता न्यू वाड्या आमच्याय भागान खुबशे वोल्टेज प्रॉब्लेम आशिल्ले हांगाच न्ही प्रत्येक कडेन आसा आमी दोन कडेन आतां परत न्यू ट्रान्सफॉर्मरूय बसयले आनी वोल्टेजीचो जो प्रॉब्लेम जातालो नाल्यार कोणाचे एप्लायन्सीस वताले आनी कितें जातालें ते सगळे आमी क्लियर करपाचे प्रयत्न करता आनी आमचो सरकार आमी सदांच म्हणटा डबल इंजिनचो सरकार आसा आनी गेली 2 वर्सां 2.5 वर्सां जावपा आयली फक्त डेव्हलपमेंटाच्या आदाराचेरूच आमी काम करत आसा प्रत्येक कडेन दिसान दीस म्हणजे एक दीस पसून म्हाका दिसता सरानूय रेस्ट घेवना जाल्यार आमी रेस्ट घेवना जाल्यार आमचे कार्यकर्ते रेस्ट घेना फक्त लोकसेवा आनी लोकां खातीर कितें बरें लोकांक त्रास जावपा जायना ह्यो सगळ्यो गोश्टी हाडप आनी हे बरें एक मुरगांव तालुका करप हे जे आमी तांच्या फुडारपणाक आमी करतात म्हाका दिसता हांव खूब हॅपी आसा की आज सगळीं कामां आमचे गव्हर्मेंट करीत आसा आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टर आनी आमचे पालक मंत्री हांचेंय देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक जाण जेन्ना जेन्ना आमी उलो मारतात तेन्ना आमकां पावप आनी ते डेव्हलपमेंट वर घडोवन हाडप हातूंत 2 गोश्टी आसता आमी उलोवप एक जाता पूण ते घडोवन येवप हाच्या खातीर तांचो खूब मोलाचो वांटो आसा हांव परत एकदां तांचे आभार मानता आनी आश्वस्त करता सगळ्या वास्कोकारांक की फुडल्या 1-6 म्हयन्या भितर जंय वोल्टेजीचो प्रॉब्लेम आसतलो
मागीर प्रत्येक कडेन आमी नवे ट्रान्सफॉर्मर घालून तांचो त्या वाठारांतलो प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. A meeting was held where the Mandre Sarpanch Prashant Naik requested the villagers to attend the Mandre Panchayat Gram Sabha on Sunday. Additionally, the concerned department has been notified about the traffic congestions on the main road near the fish market in Mandre. The Pandem Traffic Division Police Inspector should take note of this issue and work towards resolving it. सो हांव प्रत्येक जो आमच्या मांद्रे गांवचो एक नागरीक आसा तांकां परतून एकदा एक रिक्वेस्ट करता की तुमी ते ग्राम सभेक येवचे आणि जे खरेंच गांवांक लागून गांवाच्या हिताक लागून जे गांवांक नाका ते गोष्टी आमी डिस्कस करपाक मेळटले आमकां जे गांवांक कितें जाय तेजेर आमकां डिस्कस करपाक मेळटा गांवांक लागून गांवाच्या हिताक लागून जे जे बरे गोष्टी आसात तेचेर आमकां रेजोल्युशन घेवपाक मेळटा. सो हो एक प्लॅटफॉर्म असो आसा ताका लागून हांव तुमच्या ग्रामस्थांक रिक्वेस्ट करता की जो पंचायतीचो कारभार बऱ्या पद्दतीन चल्ला जाल्यार खऱ्या अर्थान थंय आमकां एक शाबासकी मेळटा. वायट सुद्दां चल्ला जाल्यार तो एक प्लॅटफॉर्म आसा त्या पद्दतीन तुमी एक सडेतोड आमकां एक सांगू शकता तेतून आमचें एक जर कितें चुकता जाल्यार आमी तितून सुदारणाय करूं शकता. सो परतून एकदां हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता की तुमी येता त्या 23 तारखेक सकाळच्या 11 वरांक मांद्रे विलेज पंचायत हॉल ग्राम सभेक सगळ्या मांद्रेच्या विलेजर नागरिकांनी थंय उपस्थिती दवरची. सरपंच बाब फिश मार्केटीचे कितें तरी इश्यू जाता मेन हायवे मेन जे रोड आसा थंय कितें तरी ट्रॅफिक जाम जाता हेचेर तुमी कितें एक्शन घेतल्या? पळय हो इश्यू गेले कितले पंचायतीचो फिश मार्केट आसा पण जायते फिश वेंडर जे आसात पळय ते रस्त्यार बसतात आणि रस्त्यार बसल्या कारणान जे हांगासले जे विलेजर्स आसात मांद्रेचे म्हणू नाका आरंबोल ह्या सायडीचे लोक पास आवट जातात त्या सायडीच्यान तेन्ना ते एक फिश नुस्तें घेवपाक लागून ते गाडयो रस्त्यारच दवरतात. जेन्ना आमी तेंचेर एक्शन घेवपाक वयता जे फिश वेंडरांचे जेन्ना ते आमी तुमच्या प्लेसीर बसना आमी फिश मार्केट आमकां दिला थंय आमी बसतात हे ते अशे उडवाउडीचे उत्तरां दितात. सो ताका लागून आमी एक PWD रोड्स तांकां एक लेटर केला तशेंच ट्राफीक पुलिसान केला पुलीस मांद्रेचे पुलीस इन्स्पेक्टर तांकां एक लेटर दिला आनी तेजेर एक्शन घेवपाक आमकां आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 23 एप्रिलाक आमी हे लेटर दिला पण आज पर्यंत ह्या डिपार्टमेंटान खंयच कसली एक्शन घेतलेली ना. सो हांव तांकां एक ट्राफीक PIक एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता पेडण्याच्या की तुमी हो जो ट्राफीक जाता हांगासर जे गाडयो रस्त्यार दवरल्यात फ्रॉम MDR रोड आस्कावडा टील आरंबोल मांद्रे बॉर्डर जो ट्राफीक जे गाडयो कोण दवरतात पार्किंग करतात तेंचेर एक कडक कारवाई करची. तसोच मांद्रेचो पुलीस स्टेशन जो PIक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता जे रस्त्यार बसतात जे अतिक्रमण करतात तेंच्यांनी कारवाई करची. तशेंच PWD जो असिस्टंट इंजिनियर जो आसा मिस्टर गांवस तांकां सांगता रोडार जे अतिक्रमण केल्यात जे लोकांनी हांगा आपले कन्स्ट्रक्शन मटेरियल्स दवरल्यात हे फिश वेंडर बसतात तेंच्यांनी कारवाई करची जेणे करून जे हांगासले जे डेली येरादारी करतात तांकां एक त्रास जावचो न्हू म्हणून.